बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौफ़ीक और ताजदार कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से आज हम इरफ़ानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से निकात पज़ीर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ के तीसरे सेशन में हाजिर हैं। आज की नशिस्त का उन्वान है बिअ्सत और रिसालत और नज़ूल वही का आगाज़। आज की नशिस्त को हम 4 हिस्सों पे तकसीम करेंगे। आफ्ताब नबूवत का ज़हूर, नज़ूल वही का आगाज़, वही और उसकी अक़साम, तदरीजन नज़ूल कुरान की हिकमत। तो आज की नशिस्त के पहले हिस्से से आगाज़ करते हैं। आफ्ताब नबूवत का ज़हूर। कुतुब सीयर के मुताबिक ये पीर का दिन और रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख थी कि गार हीरा नूर से जगमगा उठी। मलाकूतियों ने इस गार को हिसार में ले लिया और नूरानी फ़ज़ाओं में वहाँ आलम बाला के शायान शान जवाहरात और याकूत से मुरस्सा तख्त बिछा दिया। हज़रत जिब्रील अमीन आगे बढ़े और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया, हुक्म रब्बानी से आगाह किया कि आपको रिसालत का मनसब सौंपा गया है। आप अल्लाह के रसूल हैं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी। हज़रत अबू जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरिश्ता गारे हीरा में पीर के दिन नाजिल हुआ। रमज़ान की 17 तारीख थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक़्त 40 साल थी और वही लेकर आने वाले जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। तारीख़ नबूवत के इस नादिर और सबसे अजीम और जलील वाक़े की तफसीलात बहकी और अबू नुऐम की रिवायात में हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के बालाई हिस्से में थे कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और बड़ी ही शानदार और हैरत अंगेज़ नशिस्तगाह पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया। फरमाते हैं कि वह लाल और जवाहिर और याकूत से आरास्ता शानदार कालीन नुमा कोई शय थी। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर अल्लाह के रसूल होने की बिशारत दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुतमईन हो गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़िए। जवाब दिया, कैसे पढ़ूं? जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ पढ़ने का आगाज़ कीजिए कि जिसने अपनी कुदरत कामिला से सब कुछ तख्लीक फरमाया और इंसान को मुंजमद लोथड़े से पैदा किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब्बे करीम की रिसालत को कबूल किया और वापस तशरीफ़ लाए। अब सूरत हाल ये थी कि जिस पत्थर और दरख्त के करीब से गुजरते वो सलाम न्याज पेश करता। ये एक हसीन और मसरत बख्श तजर्बा था जिसने बेकरार खुशियों से हमकिनार कर दिया। शादां फरहा घर तशरीफ़ लाए। इस अजीम वाक़या का कल्ब अतहर पर गहरा असर था। अल-मवाहिबुल दुनिया में एक हदीस यूँ नकल की गई है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हसीन तरीन सूरत में नमूदार हुए और आपसे खुशबू की लपेटें आ रही थी। उन्होंने आकर कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि मैंने आपको तमाम जिन्नों और इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है, बस आप उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का नज़रिया कबूल करने की दावत दें। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पाँव मारा, पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। वहाँ से उन्होंने वज़ू किया। मकसूद ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख ले कि वज़ू का तरीका क्या है। चुनाचे उन्होंने सरकार से अर्ज़ की, आप भी इसी तरह वज़ू करें। फिर जिब्रील अमीन नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए और सरकार से कहा कि आप भी मेरे साथ पढ़ें। चुनाचे इस तरह उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करने और नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को मनसब रिसालत अता किए जाने की खुशखबरी सुनाई और बताया कि आपको तख्त व ताज नबूवत का ताजदार बना दिया गया है, तो हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा खुशी से बेखुद हो गईं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी हुक्म दिया कि वज़ू करें और नमाज पढ़ाई, जिस तरह हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाई और सिखाई थी।
उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने इल्मी और माना खेज असलूब में इब्तदा से लेकर तख्ते रिसालत पर जलवा कर होने तक की कुछ और तफसीलात भी बयान करती हैं जो कि सही बुखारी में मज़कूर हैं। आप फरमाती हैं, वही का आगाज़ सच्चे और हसीन ख्वाबों से हुआ और जो ख्वाब भी देखते वो नूर सहर की तरह ज़ाहिर हो जाता था। फिर आपके कल्ब मुनव्वर में खलवत की मोहब्बत डाल दी गई। चुनाचे आप गारे हिरा में खलवत फरमाने लगे। वहाँ लगातार शब व रोज़ आप इबादत फरमाते थे। एक बार घर वालों के पास तशरीफ़ ले आते और खाना लेकर फिर जाकर वहीं मोतकिफ़ हो जाते। फिर हज़रत खदीजा के पास तशरीफ़ लाते और खाना लेकर फिर वहीं चले जाते। ये एक मामूल बन गया था। ये सिलसिला जारी था कि एक रोज़ बैकर हक़ व सदाकत नमूदार हुआ। उस वक्त आप गारे हिरा में थे। फरिश्ता आया, उसने कहा, पढ़िए। आपने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर उसने मुझे पकड़ कर सीने से लगाया और पूरी कुव्वत से दबाया। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, अब पढ़िए। तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ने वाला नहीं हूँ। उसने दोबारा पकड़ कर सीने से चिमटा कर दबाया और कहा, अब पढ़िए। मैंने फिर वही जवाब दिया कि पढ़ने वाला नहीं हूँ। उसने तीसरी बार फिर पकड़कर जोर से भेजा और कहा कि अपने रब के नाम के साथ पढ़िए, जिसने इंसान को उस चीज़ से पैदा किया जो रहम मादर में माल्लक होती है। अपने रब करीम के बाबरकत नाम के साथ पढ़ने का आगाज़ कीजिए, जिसने कलम के ज़रिए इल्म अता फरमाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। आप यह अहकामात रब्बानी लेकर घर तशरीफ़ लाए। मुस्तकबिल की जिम्मेदारी के एहसास से दिल मुबारक धड़क रहा था। चुनाचे आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आप तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, हमें कपड़ा ओढ़ा दो, हमें कपड़ा ओढ़ा दो। चुनाचे उन्होंने हुक्म की तामील की और चादर ओढ़ा दी। आप लेटे रहे, यहाँ तक कि कुछ देर के बाद इज़्तिराब और रौब की वो कैफियत जाती रही। तब आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तमाम हालात से आगाही बख्शी और फरमाया, मैं इस रास्ते में जहाँ जाने का ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हक़ाइक़ की रोशनी में जवाब दिया, मेरे सरताज, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा और आपको इस इनकलाबी मिशन में कामयाबी अता फरमाएगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों के हकूक़ पूरी तरह अदा करते हैं, बेआसरा लोगों का बोझ उठाते हैं, नादार लोगों की इमदाद करते हैं, मेहमान नवाज हैं। अगर कोई आदमी हक पर हो लेकिन मुश्किलात में फंसा हो तो आप उसकी इमदाद फरमाते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो कि उनके चचाज़ाद भाई थे और दौरे जाहिलियत में तलाश हक में नसरानी हो चुके थे और उन दिनों में इंजील शरीफ का इब्रानी से तर्जमा करने में मसरूफ़ थे। उम्र बहुत ज़्यादा होने के बायस आपकी बीनाई ज़ाइल हो चुकी थी। वर्का ने पूछा, मेरे भतीजे, आपने क्या देखा है? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था वो बता दिया। वर्का बिन नौफल ने कहा, ये वही फरिश्ता है जो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर नाजिल किया था। काश मैं जवान होता और जब आपकी कौम आपको यहाँ से हिजरत पर मजबूर करेगी उस वक़्त मैं ज़िंदा होता। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये लोग मुझे इस सरजमीन से निकाल देंगे? वर्का ने जवाब दिया, हाँ, जो दीन आप लेके आए हैं, ऐसा दीन और पैगाम और मिशन जो शख्स भी लेकर आए हैं, लोग उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। अगर मुझे वो दिन नसीब हो गया तो मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। मगर हज़रत वर्का बिन नौफल को वो दिन देखना नसीब ना हुआ और इस वाक़या के कुछ अरसा बाद ही वो फौत हो गए। चूँकि हज़रत वर्का बिन नौफल ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर ईमान लाने और इमदाद का इजहार कर दिया था, इसलिए खुशकिस्मत और नेकबख्त इंसान नाजी और जन्नती है। हज़रत अमर बिन शर्जील की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने वर्का बिन नौफल को रेशमी लिबास में देखा है, क्योंकि वह हम पर ईमान ले आए थे और तस्दीक कर दी थी। अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। नुज़ूल वही का आगाज़। कुरान मजीद से पता चलता है कि जब नुज़ूल कुरान का आगाज़ हुआ तो रमज़ानुल मुबारक का महीना था। हदीस मुबारक से पता चलता है कि वह पीर का दिन था और रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख थी। इस सिलसिले की पहली आयत सूरह बकरा की, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान पाक उतारा गया। फिर दूसरी आयत करीमा ये है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान पाक को शब कद्र में नाजिल किया। ज़ाहिर है शब कद्र रमज़ान में ही आती है, जिससे ज़ाहिर हुआ कि नज़ूल कुरान रमज़ान में हुआ। एक तीसरी आयत करीमा का मज़मून भी यही है, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह, किताब मुबीन की कसम, हमने बरकत वाली रात में उसे नाजिल किया है। फिर एक और चौथी आयत है जिसका तर्जुमा है, और जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, हक व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाले दिन, जिस दिन के दोनों ग्रोह आपस में टकराए थे। ये जंग बदर का तज़किरा है, जिस दिन दोनों ग्रोह एक दूसरे के सामने सफ आरा हुए थे और हक व बातिल के दरमियान ख़त इम्तियाज़ कायम हो गया था। इसमें बताया गया है कि नुज़ूल कुरान का ज़माना वही है जो जंग बदर का ज़माना है, और जंग बदर के बारे में इत्तफाक है कि वो 17 रमज़ानुल मुबारक को हुई थी, जिसका मतलब ये हुआ कि नुज़ूल कुरान का आगाज़ उस दिन जिस दिन हुआ उस दिन रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख थी। हज़रत अबू जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में पीर के दिन फरिश्ता नाजिल हुआ, और उस रोज़ रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख थी। एक और हदीस पाक से भी पीर के दिन का तयन पता चलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आदत मुबारक थी कि पीर को ज़रूर रोज़ा रखते थे। सहाबा कराम अलैहिस्सलाम ने इस एहतमाम को बतौर ख़ास महसूस किया और उसकी वजह पूछी, तो आपने फरमाया, इसी दिन हम पैदा हुए थे और इसी दिन हम पर नुज़ूल वही का सिलसिला शुरू हुआ था। इस हदीस मुबारक से यह हकीकत खुल गई कि ताजदार कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक और नज़ूल कुरान का दिन पीर है। अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, वही और उसकी अक़साम। बेइज्जत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबुव्वत और हयात मुबारक की तफसीलात शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम वही का माना जान लें और उसके नज़ूल की सूरतें और उसकी कैफियत को समझ लिया जाए, क्योंकि यही रिसालत का मस्तर और उसकी बुनियादी खसूसियत है। वही का माना इशारा करना, लिखना, पैगाम भेजना या पहुंचाना, दिल में डालना और दूसरों से छुपा कर बात कहना, या जो कुछ भी किसी दूसरे के ख्याल में डाल दिया जाए वो वही कहलाता है। वही कुरान की सूरत में मतलू और जली हो या हदीस की सूरत में गैर मतलू और खफी हो। ज़हनों में एक सवाल उभरता है कि वो किन किन सूरतों में और किन किन शक्लों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती रही। कुरान करीम वही मतलू है, यानी जिसकी तिलावत की जाती है, और हदीस वो भी वही है लेकिन वो गैर मतलू है, जिसकी तिलावत नहीं की जाती। तो वही की नौइयत से क़तई नज़र 8 सूरतें बयान की जा सकती हैं, जिनमें से 5 का ताल्लुक तो नुज़ूल वही के अमूमी हाल से है और बाकी 3 खुसूसी हाल से मुतल्लिक हैं, जैसे कि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें बयान किया। पहली सूरत सच्चे ख्वाब। पहली सूरत या जिस हालत में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ हुआ, उसका ताल्लुक उन रुया सादिका से है जो ख्वाब या नींद की हालत में आपको पेश आते थे। ऐसा ऐलान नबूवत से कबल के इब्तिदाई अय्याम में होता था। आप बिस्तर पर आराम फरमा रहे होते, सोते में सच्चे ख्वाब दिखाई देते जिनकी ताबीर आप बेदारी की हालत में देख लेते। जैसा कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी सही हदीस के अल्फाज हैं, आप फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ जिस चीज़ से हुआ वो सच्ची ख्वाबें थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में रात को जो कुछ देखते उसकी ताबीर दिन को सुबह के उजाले की तरह सामने आ जाती। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी वही इलाही होता है। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में मैंने देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अब तू बता तेरी राय क्या है। इस ख्वाब को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वही इलाही समझते हुए अर्ज़ किया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यही हाल दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम का है।
इसी वास्ते हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अंबिया कराम का ख्वाब वही होता है। वही की दूसरी किस्म इल्का फिल कल्ब है, यानी फरिश्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अनवर में जागते में कोई बात इल्का कर देता है। जैसा कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है, वही की दूसरी किस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कलाम इल्का किया जाना है। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रूहुल कुदस मेरे दिल पर कलाम इल्का करता है। अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूहुल कुदस ने मेरे दिल में ये बात फूंकी कि कोई नफ्स मर नहीं सकता यहाँ तक कि वो अपना रिस्क मुकम्मल ना कर ले। इसलिए अल्लाह से डरते रहा करो और तलब रिस्क में बेहतर तरीक इख्तियार करो, और रिस्क की ताखीर तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम इसे अल्लाह की मासियत के जरिए तलाश करो, क्योंकि अल्लाह ताला के पास जो कुछ है वो उसकी इताअत के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। वही कि इस सूरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलात जिस्मानिया को बिल्कुल मुअत्तल फरमा कर सिर्फ कव्वाए रूहानी और हवासे कल्बी से काम लेते थे। उस वक़्त आप दिल की आंखों से फरिश्ते को देखते और दिल के कानों से उसकी आवाज़ सुनते थे। वही की तीसरी किस्म सलसलातुल जर्स है, यानी कि ये एक घंटी की सी आवाज़ होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हुए तो यकीनन यकायक घंटी की आवाज़ से आपके कान आशना हो जाते और खुदा का कलाम घंटी की आवाज़ की सूरत में आपके कल्ब मुबारक में जांगुज़ी हो जाता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हारिस बिन हशाम रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपके पास वही कैसे आती है? तो आपने फरमाया, कभी मेरे पास घंटी की आवाज़ की तरह वही आती है, वो मुझ पर ज़्यादा सख्त होती है, फिर वो मुझसे जुदा हो जाती है, यहाँ तक कि मैं उसको याद कर लेता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नुज़ूल वही की कैफियत जब ख़त्म हो जाती तो सख्त सर्दी के दिनों में भी आपकी पेशानी पर पसीना आ जाता। अगर सवारी की हालत में वही आ जाती तो सवारी का ऊंट बैठ जाता और गर्दन ज़मीन के साथ लगा देता। कातबे वही हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस हाल में वही आई कि मेरा जानू आपके जानवे मुबारक के नीचे था। मुझे यूं मालूम होता था कि मेरा जानू टूट जाएगा। वही की सूरतों में इख्तिलाफ इक्तदाए वही के मुताबिक होता था। मसलन अगर वही वादा खैर और बिशारत में नाजिल होती तो फरिश्ता आदमी की सूरत में आता, और अगर वही वाईद शर और किसी अमर से डराने के बारे में नाजिल होती तो सलसलातुल जर्स की मिसल होती थी। फिर चौथी शक्ल फरिश्ते का आदमी की शक्ल में आना। वही की एक सूरत ये होती थी कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के झुरमट में यूं बैठे होते जैसे चांद सितारों की झुरमट में होता है, तो जिब्राइल अमीन बशरी लिबास में किसी गुलाम का रूप धार कर आपके कदमों में आ बैठते और महबूब का कलाम आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि हारिस बिन हशाम रदियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आपके पास वही कैसे आती है? तो आपने जवाब दिया, कभी तो वो घंटी की आवाज़ की सूरत में आती है और कई दफ़ा फरिश्ता मेरे सामने आदमी की शक्ल में आता है और मुझसे कलाम करता है, और वो जो कहता है मैं याद कर लेता हूँ। हदीस मुबारका में है कि अक्सर और बेशतर हज़रत जिब्राईल पैगाम खुदाबंदी बसूरत वही लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबी हज़रत दाहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु की शक्ल में आते थे। फिर पांचवी शक्ल अल्लाह ताला का बिला वास्ता यानी पर्दे के पीछे से वही फरमाना। वही की एक सूरत अल्लाह ताला के फरिश्ते के वास्ते के बगैर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त गुफ्तगू फरमाना है, जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमाई थी। इरशाद बारी ताला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। वही की ये सूरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नस कुरानी से कतई तौर पर साबित है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका सबूत कुरान की बजाय मेराज की हदीस में है। नुज़ूल वही की
3 सूरतें और भी हैं। एक तो फरिश्ते का अपनी असली सूरत में ज़ाहिर होना। वही इलाही की एक सूरत ये होती थी कि आप फरिश्ते जिब्राइल को उसकी असली और पैदाइशी सूरत में देखते, और इस हालत में वो अल्लाह ताला की हस्ब मशीयत आपकी तरफ वही करता था। ये सूरत आपके साथ 2 मरतबा पेश आई, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा उनकी असली और पैदाइशी सूरत में देखा है। एक मरतबा ज़माना बेसत में फ़तरत वही के बाद, और दूसरी मरतबा शब मेराज में सिदरा के पास। चुनाचे अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन को उसकी असली सूरत में 2 बार ही देखा है। एक बार उस वक्त जबकि आपने खुद उनसे उनको देखने को कहा और उन्होंने दिखाया तो आसमान के किनारे उनसे भर के, और दूसरी बार शब मेराज में सिदरा के पास। इस तरह वही की एक और भी सूरत है शब मेराज को। ये वही इलाही की एक सूरत है जो अल्लाह ताला ने मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज की फर्जियत वगैरह के सिलसिले में फरमाई, जबकि आप आसमानों के ऊपर थे। और फिर तीसरी एक और सूरत अल्लाह ताला की बिला वास्ता और बिला हिजाब वही इलाही की एक सूरत अल्लाह ताला का बिला वास्ता बिला हिजाब वही फरमाना है। हजूर सईदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खुसूसियात में से एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये भी है कि आपने अल्लाह ताला को बेहिजाब देखा और बिला वास्ता कलाम फरमाया। चुनाचे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन आयश रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब अज़्ज़ व जल को बेहतरीन सूरत में देखा कि रब ज़ुल जलाल ने मुझसे फरमाया कि मलाइका मुकर्रबीन किस बात पर झगड़ा करते हैं। मैंने अर्ज़ की, मौला तू ही खूब जानता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने अपनी रहमत का हाथ मेरे दोनों शानों के दरमियान रख दिया। मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में पाई। बस मुझे उन तमाम चीज़ों का इल्म हो गया जो आसमानों और ज़मीनों में थीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा अपने रब को देखा, एक मरतबा सर की आंखों से और एक मरतबा दिल की आंखों से। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम अबुल हसन अशरी और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमात से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की आंखों से अल्लाह ताला को देखा है। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अक्सर उलमा के नज़दीक तरजीह इसी को है कि बिलाशुबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में अपने रब को अपने सर की आंखों से देखा है। शब मेराज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब के उस मकाम पर पहुंचे कि वहां तक जिब्राइल अमीन को या किसी भी मखलूक को रिसाई नहीं हो सकती। वहां अल्लाह ताला और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई वास्ता हिजाब कुछ भी ना था। शाद रब्बानी है। फिर उसने अपने बंदा खास को वही की फिर जो कुछ भी वहाँ राज़ो नियाज की बातें हुई वो तालिब व मतलूब और महिब व महबूब भी जानते हैं। इसके बाद नुज़ूल कुरान के मराहिल की तरफ चलते हैं। नुज़ूल कुरान के 2 मराहिल हैं, एक मरहला इंज़ाल और दूसरा मरहला तंज़ील। मरहला इंज़ाल वो है जिसमें अलहम्द से लेकर वट नास तक पूरे का पूरा कुरान जो लोहे महफूज में महफूज था, खुदा ज़ुल जलाल ने अपने दस्ते कुदरत से लैलतुल क़द्र में आसमान दुनिया पर एक ऐसे इज़्ज़त वाले मकाम पर उतार दिया जिसे बैतुल इज़्ज़त कहा जाता है। इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में उतारा। दूसरा मरहला तंजील। इस मरहले का आगाज़ हुज़ूर खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मुबारका से हुआ। ऐलान नबूवत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 30 साला पैगम्बराना ज़िंदगी में कुरान हकीम बक़द्र ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके जिब्राइल अमीन की विसादत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अनवर पर नाजिल होता रहा। इरशाद बारी ताला है, बेशक उसने थोड़ा थोड़ा करके उतारा इस कुरान को आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से। और यह कलाम इलाही मुख्तलिफ अनवा व अहवाल के मुताबिक सफ़र व हज़र में
جنگ یا دوستی کے ماحول میں، دن اور رات کے کسی حصے میں جیسے جیسے ضرورت ہوتی، حضرت جبریل امین وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے رہتے، اور قرآن بیت العزت سے رفتہ رفتہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوتا رہا۔ نزول قرآن کے اس مرحلہ کو تنزیل کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آج کے چوتھے اور آخری حصے کی جانب، قرآن حکیم کے تدریجاً نزول کی حکمتیں۔ سوچا جائے کہ قرآن حکیم کو تدریجاً کیوں نازل کیا گیا؟ دفتن اور یک بارگی سارے کا سارا ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ جیسے کفار و مشرکین نے بھی یہ اعتراض کیا، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد کی 23 سالہ حیات مبارکہ میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی کیا حکمتیں تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنے میں بنیادی طور پر 7 حکمتیں کار فرما تھیں۔ پہلی حکمت کیا تھی؟ کہ نزول قرآن کے تدریجی اور مرحلہ وار ہونے کی پہلی حکمت یہ ہے کہ عرب معاشرے میں وہ ماحول جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، اس صدیوں سے لگے بندے نظام زندگی کے تابع تھا، جس میں اپنی منفرد تہذیب و ثقافت تھی۔ وہ ماحول مخصوص قبائلی نظام زندگی کے تابع تھا، اور وہاں پہ مخصوص قبائلی رسم و رواج، وہاں پہ ان کے اپنے ہی رسم و رواج جو ہے وہ رائج تھے۔ ظہور اسلام سے قبل عربوں کے ہاں اپنے اصول، خرید و فروخت اور تجارت کے مقررہ قواعد و ضوابط تھے۔ ان کے نجی کاروبار اور زندگی ان کی ایسے سانچوں میں ڈھلی ہوئی تھی جسے ایک دم سے آنن فانن یکسر تبدیل کرنا ممکن نہ تھا۔ اگر قرآن حکیم کے احکام جو اوامر و نواہی پر مشتمل ہیں تدریجی مراحل کے بجائے بیک مشت ایک ہی قسط میں نازل کر دیے جاتے، تو لا محالہ ان کو بیا قلم منسوخ کر کے ایک نیا نظام فوری طور پر نافذ کرنا پڑتا، جو کہ فطرت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ انسانی طبیعت تبدیلی کا عمل آہستہ آہستہ قبول کرتی ہے۔ کسی بھی برائی کو ختم کرنے کی غرض سے کسی باطل حکم کو منسوخ کرنے سے پہلے زمین ہموار کرنی پڑتی ہے، تاکہ نیکی کو فروغ دینے کے لیے نیا حکم جڑ پکڑ سکے۔ اگر کوئی کام ہنگامی اور وقتی نوعیت کے ہوں اور ان کو دفتن ختم کر دینے سے نتیجہ تو پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر دائمی اور مستقل نوعیت کا تغیر انسانی زندگی میں پیدا کرنا مقصود ہو اور ایک نظام کی جگہ دوسرا دیر پا نظام لانا ہو، تو پھر اس کے لیے تدریجی اور رفتہ رفتہ اقدام کرنے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ نئے حکم اور نئے نظام کو کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ رضا اور رغبت سے تسلیم کر لیں۔ اس سے بہتر نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حرمت شراب کا حکم ہے۔ شراب نوشی عرب معاشرے کی گھٹی میں سما چکی تھی، اور اس لیے جب شراب کے بارے میں قرآن حکیم کا پہلا حکم اترا تو اس میں شراب کے فائدے اور نقصانات گنوا دیے گئے، اور فائدے کے مقابلے میں اس کی ضرر رسانیوں کا زیادہ ذکر کر کے لوگوں کو شراب ترک کرنے کی ترغیب دی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ جس کا ترجمہ ہے، اے محبوب، آپ سے وہ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور نماز با جماعت کی پابندی مسلمانوں کے لیے لازم ٹھہری، تو بندش شراب کا دوسرا حکم بارگاہ ایزدی سے ان الفاظ میں نازل ہوا۔ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ حکم اہل ایمان کو سنا دیا گیا اور انہیں متنبہ کر دیا گیا کہ خبردار، نشے کی حالت میں میری مساجد کے اندر قدم نہ رکھنا۔ اس حکم سے ان صحابہ کے لیے جو ابھی تک شراب پیتے تھے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور ان کے لیے نماز جو دیدار فرحت آثار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ذریعہ تھا، چھوڑنا محال ہو گیا۔ ناچار انہیں اس ام الخبائث سے کنارہ کشی کرنا پڑی، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں میں خال خال ایسے بھی تھے جن کے لیے شراب چھوڑنا آسان نہ تھا، اور راتوں کو وہ چوری چوری شراب پیتے تھے۔ اس لیے تیسرے درجے پر مخالفت شراب کا حکم اس طرح قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں نازل ہوا، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے شیطان کے ناپاک عمل میں سے ہیں،
बस इनसे इज्तनाब करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो इस हुक्म की रूह से शराब नोशी, जुआ, बुत परस्ती और फाल निकालने वगैरह के तमाम शैतानी अफाल एक जैसे जुर्म करार पाए और अहले इस्लाम के लिए उनके करीब फटकना भी हराम ठहरा दिया गया। चुनांचे इस आखिरी दर्जे में शराब कुल्लियतन हराम कर दी गई। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान मोहब्बत और निगाह रहमत से सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम की ज़ाहिरी और बातनी तरबियत मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए हुर्मत शराब का हुक्म सुनते ही सब ने शराब के मटके तोड़ दिए और जिस जिस घर में भी शराब मौजूद थी उसे उंडेल दिया गया। कहते हैं यहाँ तक कि मदीने की गलियों में सुर्ख शराब नालियों में बहने लगी। ये इतना ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल महज इस बिना पर हुआ कि इस हुक्म के नाजिल करने से पहले अहले ईमान के दिलों को खुसूसी तवज्जो और तरबियत से बतदरीज इसके लिए तैयार कर दिया गया था। फिर इसके बाद कोई भी शराब के करीब फटकने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस तरह अखलाकी तरबियत कि इस कुरानी असलूब ने रफ्ता रफ्ता अरबों की काया पलट कर रख दी। तदरीजन नज़ूल कुरान की यही हिकमत थी कि ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके कुरानी आयात नाजिल होती रहें, जिन्हें शारे अलैहिस्सलाम तवज्जो और तरबियत साजी के अमल से अपने असहाब के कुलूब में उतारते रहें, यहाँ तक कि उनका कालिब कुरानी तालीमात के सांचे में ढल गया। इस तरह दूसरी हिकमत ये थी कि जिस वक़्त कुरान पाक का नज़ूल हो रहा था उस वक़्त मुसलमान बल्कि काफिर भी बहुत कम पढ़े लिखे थे। तालीम आम नहीं थी और न ही पढ़ने लिखने का ज़्यादा रवाज था। शहर मक्का जिसकी आबादी कुतुब तारीख के मुताबिक कई लाख नफूस पर मुश्तमिल थी, उसमें सिर्फ 17 अफराद ऐसे थे जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम का क्या तनासब था। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मुबारक से लेकर आपके विसाले मुबारक तक महज 23 बरस के अरसे में उम्मत मुस्लिमा के अफराद में कोई मुफस्सिर था तो कोई मुहद्दिस, कोई फ़कीह तो कोई मुज्तहिद। उलमाए मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और मुज्तहिदीन की एक जमात तैयार हो चुकी थी। कोई अबू बकर था तो कोई उमर फारूक, कोई उस्मान ज़ुन्नूरैन था तो कोई अली शेर खुदा, कोई अब्दुल्ला बिन मसूद था तो कोई अब्दुल्ला बिन अब्बास। अलगर्ज इल्म और इरफान की इन जैसी हजारों शमें रोशन हो चुकी थी। सिर्फ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी ज़ात में इल्म और इरफान का ऐसा सरचश्मा थी कि तकरीबन 8,000 अफराद ने उनसे अपनी इल्म को हासिल किया और इल्म की दौलत से बहरामंद हुए। 23 बरस के मुख्तसर अरसे में ये सारा इनकलाब उस रसूल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और सदक़े से आया था, जिन्हें इल्म की सारी दौलत अपने रब की बारगाह से बराह रास्त मिली थी। चुनाचे उन्होंने इल्म की एक ऐसी शमा रोशन की कि जहाँ जहाँ आप बल्कि आपके गुलामों के कदम पड़ते गए उजाला और नूर आता गया और जहालत की तारीकियां काफूर होती गईं। मगर नज़ूल कुरान के इब्तदाई दौर में जहालत अपनी इंतहा पर थी। सहाबा किराम इस काबिल ना थे कि जितना कुरान उतरता वो सारे का सारा लिख कर याद कर लेते। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सहाबा किराम की तालीम और लिखने पढ़ने पर तवज्जो दी। जो सहाबा किराम लिखना जानते थे उन्हें कुरान पाक लिख कर महफूज करने को कहा, और जो सहाबा किराम लिखना नहीं जानते थे उन्हें आपने कुरान पाक जुबानी याद करने और अपने सीने में महफूज करने का हुक्म फरमाया। कितनी अजीब और हैरत अंगेज बात है कि वो रसूल जो खुद ना लिखता है ना पढ़ता है और जिसने दुनिया में कोई किताब नहीं पढ़ी, वो सारी कायनात की किताबों की हिकमतों का मंबा और सरचश्मा बना हुआ है। चुनाचे जो सहाबा कराम लिखना जानते थे वो लिख लेते और जो लिखना नहीं जानते थे वो जुबानी याद कर लेते। चारों खुलफाए राशिदीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और कमोबेश 40 दीगर नामवर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। इब्न साकिर ने तारीख़ दमिश्क में रिवायत किया है कि हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि कुरान हमारी सहूलत के लिए थोड़ा थोड़ा करके उतरता था। अल्लाह ताला की अपने महबूब के ग़ुलामों पर कितनी करम नवाजी थी कि उनकी सहूलत के लिए 2-2, 4-4 करके आयतें उतरा करती थीं ताकि सहाबा आसानी के साथ हिफ्ज़ कर सकें। अगर मुकम्मल कुरान पाक या इसकी बहुत सी सूरतें बेवक्त वक्त उतरती तो ना सिर्फ ये कि वो किसी को याद ना होती बल्कि गलत मलत भी हो जाती।
تھوڑے تھوڑے نزول قرآن سے جہاں حفظ اور یاد کرنے کی آسانی تھی، وہاں یہ فائدہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی فرماتے جاتے تھے۔ اپنے موقعوں پر سورت کو یاد رکھنا، ان کے مطالب اور احکام کو سمجھنا، اس طرح کے اتنے کام تھے جن کا تکمیل کو پہنچانا تھوڑے تھوڑے نزول قرآن کے بغیر ممکن نہ تھا۔ یہ بھی واضح ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض قرآن پاک کو لکھنے یا اسے یاد کرنے کی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ آپ نے تعلیم کو عام فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام صرف عربی ہی نہیں بلکہ دوسری زبانیں بھی جانتے تھے۔ دوسری زبانوں کا علم حاصل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم فرمایا تھا۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے عربی کے علاوہ دیگر زبانوں پر دسترس حاصل کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیگر زبانوں میں آنے والے خطوط کا جواب سن کر انہی زبانوں میں جواب لکھ کر بھیجتے تھے اور ان علاقوں سے آنے والے وفود کی ترجمانی بھی کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کا تدریجاً نزول صحابہ کرام کی آسانی کے لیے تھا، تاکہ یکبار قرآن پاک کے نزول سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کی کتابت، ترتیب اور حفظ میں کہیں کچھ خلط ملط ہونے کا امکان کم سے کم رہ جائے۔ پھر اس کی تیسری حکمت کیا تھی؟ قرآن حکیم اس امت کے افراد کی روحانی علاج گاہ ہے۔ نزول قرآن حکیم کے وقت لوگ مختلف روحانی بیماریوں کا شکار تھے۔ کوئی شرک کی بیماری میں مبتلا تھا تو کوئی انکار نبوت اور رسالت کی بیماری میں، کوئی حسد اور بغض کی بیماری کا شکار تھا تو کوئی عصبیت کا شکار تھا۔ الغرض طرح طرح کی روحانی بیماریاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روحانی طبیب بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور قرآن ایک نسخہ کیمیا تھا۔ آپ غمزدہ اور پریشان حال لوگوں کے طبیب تھے اور قرآن ہر مرض کے لیے کامل نسخہ تھا۔ جس طرح طبیب اپنے مریضوں کو ان کے عام امراض اور شکایتوں کے لیے بیک وقت سارے کا سارا نسخہ انہیں لکھ کر نہیں دیتا، بلکہ وہ تدریجاً علاج کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے کہ مرض کیا ہے، مرض کا کھوج لگاتا ہے، کہاں سے پیدا ہوا، اس کی علامات کیا ہیں، کن چیزوں سے علاج کیا جائے۔ پھر وہ علاج کے ساتھ ساتھ غذا کا پرہیز بھی تجویز کرتا ہے کہ مریض کو پہلے نرم غذا کھانے کو کہتا ہے، پھر جب اس کا معدہ اس غذا کو قبول کرنے کے لائق ہوتا ہے، ہضم کر سکتا ہے، تو پھر دیگر غذا کھانے کی اجازت دیتا ہے اور اس طرح اس کا علاج آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح علاج میں حکمت کا تقاضا ہے کہ مریض کا علاج بتدریج کیا جائے، کیونکہ اگر ساری بیماریوں کا علاج ایک ہی وقت میں شروع کر دیا جائے تو اس مریض کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح معاملہ انسانیت کے مرض کا ہے۔ اس مرض کے علاج کے لیے بھی تدریج کی ضرورت ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے حلال و حرام کے سارے نسخے، روح کی غذا کے لیے طاقتور غذائیں، عقائد کی ساری اچھائیاں اور اعمال کے لیے تمام فرائض، واجبات و سنن اور مستحبات کا شیڈول یکدم نہیں دے دیا کہ اس سے انسان کو وحشت ہوتی اور بجائے علاج کے ہلاکت کی صورت پیدا ہو جاتی اور انسان اتنے سارے جمیع احکامات کو دیکھ کر بیزار ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نسخہ دیا، قرآن کو تدریجاً نازل کیا تاکہ لوگ ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں، اور جب روح اگلے نسخے کو حاصل کرنے کے قابل ہو جائے تو اگلا نسخہ دے دیا جائے۔ قرآن پاک چونکہ امت مسلمہ کے لیے ایک علاج اور نسخہ تھا، لہٰذا اس کا تقاضا یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ہی پورا کیا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے دن قریب آئے تو یہ نسخہ مکمل طور پر نازل ہو چکا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طبیب حاضر کی زبان اقدس سے کہلوا دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ گویا اعلان فرما دیا کہ طرح طرح کی امراض کا شکار ہونے والوں، آج کے دن ہم نے تمہیں اپنے دین کا سارا نسخہ بتا دیا اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا اور عبدالآباد تک تمہارے زندگی بسر کرنے کے لیے اسلام کو بطور نظام حیات منتخب کر دیا۔ اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، آج کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ جو کچھ تمہاری بہتری کے لیے تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمہیں عطا کر دیا گیا ہے۔
اب قیامت تک امت مسلمہ کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، قومی زندگی ہو یا بین الاقوامی، اس میں کوئی بھی جسمانی اور روحانی مرض ایسا نہیں ہو سکتا جس کا مداوع اور علاج قرآن نہ کر سکے۔ اس کی چوتھی حکمت یہ تھی کہ ضرورت کے وقت قرآن پاک کی آیات اترتی تو صحابہ کی ڈھارس بن جاتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ مسلمانوں کے پاس ظاہری اسباب کے لحاظ سے کفار کا اور ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہ تھا۔ صحابہ کرام انقلابی مجاہد تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے میدان کارزار میں اتر چکے تھے اور ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اپنے خدا کے لیے تھا۔ تلوار اور کردار ان کا اسلحہ تھا، لیکن ان کے پاس ظاہری اسباب کم تھے۔ جنگ ہوتی تو ان کے پاس بہت کم ان کی تعداد ہوتی اور دشمن بے حد و حساب ہوتے۔ اسی طرح اسلحہ کا معاملہ ہوتا تو بھی ان کے پاس چند تلواریں ہوتی، جبکہ دشمنوں میں سے ہر آدمی کے پاس اسلحہ ہوتا۔ اسی طرح سواری کی باری آتی تو 2-4 آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آتی، جبکہ دشمن کو ایسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس طرح ان کی شامیں فقر اور دن روزے کے ساتھ گزرتے، جبکہ کفار کے پاس خورد و نوش کی کوئی کمی نہ ہوتی۔ تو اس لیے مسلمانوں کے پیش نظر صرف اللہ کا یہ فرمان تھا کہ کامیابی و کامرانی تمہارے قدم چومے گی، انہیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا کہ اے میرے بندو پریشان نہ ہونا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی آیت اس کی مدد کا وعدہ لے کر اترتی تو اس سے صحابہ کرام کے دل بڑھتے، ہمتیں جوان ہو جاتی اور اپنے رب کی ذات پر توکل پختہ ہو جاتا۔ چنانچہ وہ میدان کارزار میں جاتے اور دیکھتے کہ حالات تو ہماری مخالفت میں ہیں، تو پھر آیات کریمہ کا نزول ہوتا، جیسے آل عمران میں ہے، تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس طرح قرآن پاک کا نزول تدریجاً اس لیے ہوا کہ صحابہ کرام کو جب آیات اترتی تو انہیں ایک نیا حوصلہ مل جاتا، اور پھر جب وہ اپنی رحمت کا نظارہ دیکھ لیتے تو ان کا ایمان کامل سے کامل تر ہوتا چلا جاتا۔ اگر سارا قرآن دفعتاً ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا جاتا تو غزوات کے موقع پر جو آیات کے نازل ہونے سے صحابہ کرام کا حوصلہ جوان اور تازہ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر جو یقین کامل حاصل ہوتا تھا، یہ نہ ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تدریجاً نازل فرمایا تاکہ صحابہ کرام کے ارادے اور ولولے جوان اور تازہ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر ان کا ایمان لمحہ بلمحہ پختہ تر ہوتا رہے۔ پھر 5ویں حکمت یہ تھی، حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی حالت مبارکہ دیکھنے والے ہوتی تھی۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام جان لیتے کہ محبوب کو محبوب کا پیغام آیا ہے۔ قرآن اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا، مگر اس نظارے کو دیکھ کر صحابہ کرام کے دل تڑپ اٹھتے اور ان کے دل میں محبت اور عشق کی آگ بھڑک اٹھتی، اور پھر ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی کہ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رہے۔ گویا اس طرح صحابہ کرام کی روحانی تربیت کی جا رہی تھی۔ مقامات، عنایات اور ثمرات اگر ٹھہر ٹھہر کر تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ملیں تو وہ پختہ نتائج پیدا کرتے ہیں، لیکن ایک ہی بار سب کچھ جھولی میں ڈال دیا جائے تو جو تحمل اور برداشت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ لہٰذا صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق کو محبت اور عشق کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے قرآن پاک کا تدریجاً نزول ہوا۔ پھر اس میں 6ٹھی حکمت یہ تھی کہ قرآن حکیم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا اتارا جائے۔ اس کو ارشاد ربانی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ ہم اس سے آپ کے دل کو قوی رکھیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ اعلان بعثت کے بعد جب کفار و مشرکین آقا علیہ السلام کے در پہ آزار تھے اور آپ کو گزن پہنچانے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے تو آپ کے قلب انور کو کلام الہی سے تقویت پہنچائے گی، اور اس طرح سخت ترین نامساعد حالات میں بھی آپ استقلال اور ثابت قدمی سے اس مشن کی تکمیل کے لیے مصروف عمل رہے جو ذات باری تعالیٰ نے آپ کو سونپا تھا۔
اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو جتنی بھی مشقتوں سے دوچار کیا گیا، جتنی بھی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، مصائب و آلام دیے گئے، آقا علیہ السلام کی جتنی بھی مخالفتیں ہوئیں، آپ کے قدموں کے سامنے کانٹوں کا جال بچھا دیا جاتا، کبھی آپ کو ننگے پاؤں کانٹوں پر چلنا پڑتا، اور پھول کی پنکھڑیوں سے بھی بڑھ کر نازک تلوے کانٹوں سے لہو لہان ہو جاتے۔ نماز پڑھنے کے لیے حرم کعبہ میں جاتے تو ساری کائنات کی غلاظتوں کو طہارتوں میں بدلنے والے پر کافر بدبخت آ کر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پھینک جاتے۔ تو اس طرح ان تمام مصائب و آلام کے دور میں قرآن پاک کے تدریج نزول کی سمجھ آتی ہے کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جبریل امین آ کے ایسے پیغام پہنچاتے کہ بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم تنگ دل ہوتے ہو، اے پیارے نبی، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کفار و مشرکین کی اظہار ثانیوں پر آپ کا دل دکھی اور شکستہ ہے، لیکن پھر ہی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آ جاتا، بس آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے رہیے۔ تو اس طرح ایک عاشق کو اپنے محبوب کا پیغام دکھ اور تکلیف کے لمحوں میں آ جائے تو اسے اپنی تکلیف یاد نہیں رہتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی تو جب آیات مبارکہ نازل ہوتی تو پھر آپ کا دل کھل اٹھتا اور ان تمام دکھوں کا بوجھ ختم ہو جاتا اور آپ کو ایک مسرت اور سرور حاصل ہونے لگتا۔ اس طرح جو آخری اور اس کی 7ویں حکمت ہے وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کے تدریجاً نزول کی 7ویں حکمت صحابہ کرام علیہم اجمعین کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا قرآن لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جا، تاکہ تیرے آنے جانے اور میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھنے سے میرے محبوب کے صحابہ کو بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آ جائے۔ تو جبرائیل امین تھوڑا تھوڑا قرآن پاک لے کر کثرت کے ساتھ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور قدم ٹیک کر دست بستہ غلاموں کی طرح بیٹھتے، تو دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح بیٹھنا ہے۔ گویا جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ کا ادب سکھانے میں صحابہ کرام کے استاد ہیں۔ قرآن پاک کی کل 6666 آیات ہیں اور ایک وقت میں عموماً 3 سے لے کر 10 آیات کریمہ کا نزول ہوتا تھا۔ اگر صرف قرآن پاک کے نزول کے لیے ہی جبرائیل امین کے لیے زمین پر اترنا ہوتا تو یہ نزول قرآن کے کم و بیش 23 برس کے دوران 1000 مرتبہ کے لگ بھگ بنتا، مگر حدیث اور سیرت کی کتب میں جبریل امین کا 24,000 مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا مذکور ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین کئی مرتبہ آیات لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے آتے تھے، کبھی وضاحت لینے آتے تھے، کبھی صحابہ کرام کو آپ کی بارگاہ میں آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے کا ادب سکھانے آتے تھے، جیسے کہ متعدد آثار اور روایات اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرے تو میرے بندوں کو آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ آ جائے، وہ جا کر آپ کی صحبت میں بیٹھے تو آقا کے غلاموں کو آقا کی بارگاہ میں بیٹھنے کا قرینہ آ جائے۔ جبرائیل حضور علیہ السلام کے پاس آتے تو صحابہ کو آپ کی بارگاہ میں آنے جانے کا سلیقہ آ جاتا۔ قرآن کسی اور صورت میں بھی نازل ہو سکتا تھا، لیکن اس کے تدریجاً نازل فرمانے میں یہ حکمت بھی کار فرما تھی کہ جبرائیل کی آمد سے قرآن آئے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مضامین ادب بیان ہوتے رہیں، اور خود جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی عملی شکل لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام کو پہنچی۔ اگلے ہفتے نئی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مع السلامہ۔